pravoslavno. Još jednom, danas postoji sasvim očigledna, instinktivna, bijesna mržnja, prava manija prema pravoslavnima i prema našoj svetoj crkvi. Ona je, misli se na tu mržnju, ona je prirodno dešavanje u svijetu grijehovnog pada, u svijetu u kojem živimo. Pali svijet prirodno reaguje mržnjom na prisustvo pravoslavne crkve i pravoslavnih, ali istinski pravoslavnih hrišćana. Ako te ne mrzi svijet, znaj da nisi pravoslavan. Svu tu bijesnu mržnju prema pravoslavlju i pravoslavnim narodima, ovdje, braći i sestre, samo malo zastanimo, jer hoćemo nešto da vam ovako, da vam predstavimo, jedan novi doživljaj. On je nama nov, crkvi je on poznat od kad ona postoji, jer je u pitanju projava crkvenog duha. Či ne odgovoriti mržnjom na mržnju, bijesom na bijes, manijom na maniju. To nije odlika pravoslavnog, to jest crkvenog duha. I ovdje je arhimandrit Vasilije tako dao neke moćne poluge, liturgijske poluge, kako da izađemo iz tih nekih naših uklještenja. Jer na tu mržnju koja je očigledna i sve očiglednija, na tu maniju koja nas realno pritiska i ugrožava, nije jednostavno odgovoriti. Zar ne? Osjećaš pritisak, osjećaš mržnju, sad treba biti mudar, treba biti nadahnut da bi se snašao i odgovorio blagosloveno. Zato su nam od velike koristi, pouke onih koji su zreli u duhovnom smislu i koji kao ličnosti predstavljaju zrele plodove na stablu ili čokotu naše crkve, to jest plodove liturgijskog života. A evo vidite kako lagano, bukvalno hodeći preko oštrice mača kao po mahovini, otac Vasilije i nama daje tu jednu mogućnost da na takav način doživimo i mržnju i pritisak ovoga svijeta. Svu tu bijesnu mržnju prema pravoslavlju i pravoslavnim narodima, a srpski narod jeste pravoslavni narod i jedan od naroda koji su na udaru te mržnje, to više nema potrebe, jel tako, da ističemo. Tu mržnju smo okusili ne jednom. Dakle, tu mržnju treba dočekati sa onim spokojstvom i ljubavlju koji nama, pravoslavnima, dolikuju. Ovdje još jednom sjetite se svetog starca Vukašina, koji je bio licem prema strašnoj mržnji, a dočekao je spokojno, onako kako jednom hrišćaninu, pazite, ne ni monahu, ni svešteniku, ni episkopu, nego jednom pravoslavnom hrišćaninu, Srbinu,
koji je pred licem mržnje, i to strašne mržnje, odgovorio spokojstvom, liturgijskim spokojstvom. Samo ti, sinko, radi svoj posao. Znate kako se priča dalje razvija, da to ne ponavljamo. Treba je, dakle, mržnju, treba je dočekati tako što ćemo sve više postajati istinski pravoslavni hrišćani. Mržnja i reakcija na nju usmjerena na utvrđivanje u pravoslavnom liturgijskom životu. Ti mene mrziš, a ja se trudim da budem istinski u pravoslavnoj vjeri. Mržnja kao podsticaj i utvrđivanje u pravoslavnoj vjeri kroz liturgiju kao odgovor na mržnju. Možemo li da pratimo? Pošto ima nas ovdje sa prstima na obaračima, pa odjednom kad nas neko razoružava, mi ne možda vjerujemo što nam priča. Smo spremni da glave kao trofeje donosimo, jel tako, pred manastire, razumiješ, da se to vidi, a sad odjednom razoružavanje. Dakle, mržnju treba dočekati tako što ćemo sve više postajati istinski pravoslavni hrišćani. Još jednom, braći i sestre, da ne bi bilo zabune, ovo je svetogorska pouka, a nećemo se upoređivati sa svetogorskim fajterima, je li tako? Ako iko zna kako se boj bije, to onda znaju svetogorski oci, a posebno oci ovakvog formata, kojima ruke za boj i prste za rat, ja tako, priprema niko drugi do sam Duh Sveti. Sad ako ti imaš neko bolje rešenje, izvoli. A nas ostavi da ratujemo po pravilima, provjerenim, osvećenim. Treba je dočekati tako što ćemo sve više postajati istinski pravoslavni hrišćani. To će donijeti dobro i nama i onima koji udaraju na nas. On udario na tebe, a ti postao istinski pravoslavni hrišćanin. A od svakog pravoslavnog hrišćanina, braći i sestre, svi imaju koristi. Sjetimo se ovdje i pouke svetog starca Serafima Sarovskog. Stekni smiren duh. Smiri se. Kaže, vidite, onako, kao neki blagodatni koncentrični krugovi, kaže, i hiljade oko tebe će se spasiti. A vidite, da bi se čovjek smirio, neko treba da ga pritisne. Vidite kako mi imamo idealne uslove, ako gledamo iz ovog ugla, da se smiravamo i da postajemo istinski pravoslavni hrišćani. Imamo sve uslove. I da trpimo, i da praštamo, i da se smiravamo.
i da ne osuđujemo, i da ne zlopamtimo. Sve. Evo se trude po čitav dan. I to u regionima. Nema nikoga da nije ispalio neki projektil, ili bukvalno, ili onako medijski, ili javno, ili tajno, kroz tajne službe. Tek mnogi su zainteresovani da mi postanemo istinski pravoslavni hrišćani. Razumijete? Pošto nismo, neko mora malo da nas pritegne, da nas podstakne, da nas načera. I onda od nas i oni da imaju korist.